हाय एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं लिपस्टिक सेट। क्या आप मेरे साथ ड्रॉ करना चाहोगे? तो चलो शुरू करते हैं। चलो बॉर्डर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। रेड, पिंक, ब्लू, पिंक, वॉयलेट, येलो, वॉयलेट, ब्लू, येलो, रेड, बाय। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।